Shalom bata ganupan inang, tarpuji ma Tuhan halani sehat-sehat dohita sadarion, pukahita do sadarion acara PA secara online. Bani ganup inang IGKPS Bekasi. Si partugas aima namam boban hondoding, au sandiri inang Sritenti Purba, namam bobahon tonggo syafaat aima inang Sintua Nur Saida Saragi, namam bobahon ambilan aima Bapak Pendeta Jules Purba. Galanganta sadarion mardalando 2 hali na ipasada dan itransfer nanti. Paima ipukahita acarata dear asemar saat teduh mahita. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Puji hita matuhanta marhitehoni doding haleluya nomor 5 hupuji holong ni atemu ayat sada pakon 2. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan, Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang terkasih, yang terus mengasihi kami dengan kasih-Nya yang baru. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan, semangat, sukacita yang Tuhan berikan bagi kami, Seksi Inang GKPS Bekasi, sehingga pada sore hari ini Tuhan, kami boleh membuka PA kami secara online Bapa. Kami serahkan ibadah PA kami ini ke dalam tangan-Mu, meskipun setiap inang Tuhan hanya bisa bersekutu, beribadah di rumah kami masing-masing Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, ibadah kami pada sore hari ini akan kami lakukan dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Kami akan menikmati ibadah ini Bapa. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di hati kami, hadir di pribadi kami Bapa, supaya ketika kami mengikuti PA ini, kami bersungguh-sungguh bernyanyi memuji Tuhan. Kami mau dengan sukacita mendengarkan firman-Mu. Biar setiap firman yang kami dengar boleh kami simpan di hati kami dan boleh kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah setiap inang yang ada pada sore hari ini Tuhan,
yang bisa mengikuti PA pada hari ini. Terima kasih Bapa, berkati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Ampuni segala dosa kesalahan kami Bapa, layakkan kami Tuhan untuk menikmati ibadah PA wanita pada sore hari ini. Kami buka ibadah ini di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Paima tangar hita ambilan bata sadarion, puji hita matuhan ta marhitengoni doding, haleluya nomor 442, bai pardalanan nigoluku ayat sada pakon 2. Bai pardalanan ni goluku, ni ngondo Yesus ki lambungku, golap dotong uidage siang ni hari, anggolang Yesus ki lambungku manondangi. Ay hatamu Tuhan, panondang na tota, na manondangi na gola. Mega madalang hisa tunggung jaga, ay hamano guau bay dalan bai pardalanan ni goluku, ni ngondo Yesus di lambungku, golap dotong huidage siang ni hari, anggolang Yesus di lambungku manondangi. Pebue ro parmarahan seng palaau besay songgota lompang na bagas putu-putu udalani huboto Jesus dotok tong makasomani. Hatamu Tuhan, panondang na tota, na manondangi na gola. Mega madalang hisa tunggung jaga, ay hamano guau bay dalan Pebue ro parmaraan seng palaau besay songgota lombang na bagas putu-putu udalani huboto Jesus dotok tong makasomani. Mahita Tuhan na ibata Bapa, ibagas Tuhan nami, Tuhan Yesus Kristus. Tiap kanami bani panarangon marlupit tangan marunduk nuho. Akon haganub inang sarasort Bekasi. Ayma marhitihon sihol kanami mamuji pasangan kunham. Marhitihon PA wanita sarasort on. Janah sihol matongan Tuhan. Hanami mampugi hata haguluhan na humbamu. Bani situasi nami
bani na masa itong kehidupan nami sondahan on. Asi hatamuin matongon gabi gogoh, hatamuin matongon gabi inspirasi, hatamuin matongon memberi semangat ben nami. Asi bani haganup na masa, bani haganup si pikiron, tetap hanami makonjolan ibagas kata ni Tuhan. Hala dipersaya Tuhan nami, kata ni Tuhan adalah kekuatan, kata ni Tuhan adalah pengharapan, kata ni Tuhan ay magogoh kuben nami. Hala ni Tuhan, bani nasihol hanami marapea, manangal kata haguluhan na kumbamu, tandoy mo na pasingin mabikam sorat, sogop, ibagas tuhur nami ganupan. Ase hatamu na sihol ondos kuben nami, boy tongon in pijakan, boy matongon in rigapan panondang bani na henami, manlakah kon lakah nami. Ibagas Kristus Yesus anak mo in, martong kumarondos mahanami, tarpuji mga goran ni Tuhan, bani parguluhan nami. Amen. Shalom mabat haganupan. Horas mabat haganupan. Nasyam inang nadong i-resort Bekasi. Sa Tuhan matong-tong na makasamani manramag paghita. Taganupan nasyam inang. Hata ni Tuhan nasihol ondos kubata. Sekaligus on managabi bahan peata kene. Ay bani na ibuka kita usi peawanita agay dalam kondisi situasi na masaon kapluhita ay mambogi hata ni Tuhan. Asi hata ni Tuhan ay nagabirigapan. Hata ni Tuhan ay nagabi kekuatan kubata. Ulang gabi manduli kita bani na masaon. Ulang gabi kalah kita bani na masaon. Tetapi tetap dimenangkan. Ay mamakitehon hata ni Tuhan. Nadok maronjulan. Nadok berurat. Ibagas kahuran tamasada-sada. Hata ni Tuhan bata. Kita ganupan na siyang inang. Ay ibuat kumbani kasaksian ni si Daud. Kumbani Pasalmen 142 mamukah kubani ayat 1 das kubani ayat 8. Sangunon ihatahon. Ibasahon hanami hata ni Tuhan ase riap kita mangihut-ihut ibagas hurta marsada-sada. Pasalmen 142 mamukah kumbani ayat 1 das kubani ayat 8. Doding podah kumbani si Daud sangga ibagas liang ia sada tonggo maling do soraku dilo-dilo bani Jahoba gogoh do sora ni elek-elek ku bani Jahoba ku usay hondo susah ni uhurku ku lobe ini ku pabotoh kondo hasusakan ku bani galek do tungguiku ibagas diriku tapi hamdo na pabotoh botoh lakahku bani dalan si dalananku itaon sidia do siding ponok baku makawah ahu do paksiamun tonggorma sahalak pelang dong na parduli baku seng dong be hapurusan baku seng dong be na manukun pasal goluhku kubamudo au dilo-dilo ali Jehovah niku hamdo parlingotanku rupehu bani tanoh ni halak na mangguluh pardiatehon hamma doruh-doruhku ay galek tumang dohuaha paluah hamma aku kumbani na marburu au ay gugohando sideya asik au paluah kam au kumbani tutupan seng kupuji goranmu halak parpitor do nasihol
manay manliwati aw songon anggo ibahin ham na madiyar bakku. Naima dasni hatani Tuhan ta. Salinari itaganupan na siyang inang salon mahubat ta. Oras ay maipadas ka nami hatani Tuhan. Benhanami lobe sada upa sa hubat ta tini. Sunon ma nini upa sa ay. Ihuta Purwakarta. Enak tumanglo minum air kelapa muda. Markasadaon usehita, makitehon pe awanita. Halani dum masikolan hita, banihata ni naibatata. Oras. Iya. Kita ganupan na siyang inang makitehon ambilan taon, makitehon PA wanitaon, setidak ni adong tulu prahara, tulu pesan rohani, nasihon ipondos hata ni Tuhan kontene. Na parlobe ay kita ganupan na hinarga ni Tuhan, bahwa pesan rohani na parlobe na siol ondos kubata ay pasal Psalmen 142 on. Bahwa Psalmen on na siyang inang hitaganupan na hinarga ni Tuhan ay sada kasaksiyan ni hala na mandupakon si taronon bani guluhni. Sada kasaksian ni halak na mandupakon pergumulan na bagal na burat balik kehidupan ni. Ay kasaksian ni si Daud. Kita ganupan na siyang inang. Ondo na sikon ipatugah kubata. Bahasa kita ganupan makitihon peawan ita ijon. Bahasa halak na marondas kuba ni Tuhan. Halak na setia kuba ni Tuhan. Bukan berarti lang mendupakon si taronon. Bukan berarti lang adong pergumulan ni. Ulang holi ibagas kuhurta au martunggo do. Hanami persaya do. Tapi masih dong roh. Namurat si pikir konon si taronon. Agi isi hitaon. Kita ganupan na siya inang na hinarga ni Tuhan. Marhitehon kasaksiyan on si Waldo ipatugah agi hubat tatime. Bahasa isi pehitaon. Ahape horjata, ahape kegiatan ta, sugari dor pehita martonggo. Pokok ni, saya dong lutong pergumulan, saya dong lutong si pikir konon, saya dong lutong naburat bani kehidupan kon. Naburat ay boy do, kita galup na siyang inang berbeda-beda. Inang nasadaon, masalah on. Inang nasadaon, masalah on. Inang GKPS Purwakarta masalah on, GKPS Bekasi masalah on, GKPS Cikarang masalah on, GKPS Tambun masalah on, GKPS Karawang masalah on. Mungkin kita ganupan berbeda-beda ini. Tetapi nasikol ipatugah kubata adong bedo pergumulan ta. Adong bedo si pikir konon ta. Agi secara pribadi kita. Agi secara keluarga kita. Agi secara seksi kita. Nung beda si pikir konon ni. Seksi wanita, seksi sekolah minggu. Nung beda na masa, na pura mungkin bani kehidupan. On pitunggol kita. Isa do si Daud ay. Si Daud on kita ganupan juak ni Tuhan na marondos na setia ko bani Tuhan. Tapi tunggol kita na siya inang. Iya pe mandupakon si taronon na bagal, si taronon na murat. Ay doon din na sikon ipatugah. Makitihon ay bani teks ni ambilan taon. Ang gutong kita bani ayat sada, bakasa si taronon na terjadi hubani si Daud ay sanggah ayak Raja Saul iya. Alani faktor kecemburuan.
Alani panorakai sa butuh kita rombang bani cerita kehidupan Saul dan Daud. So nah iya tene ipilih na ibata. Buhay mangalah kun guliat pa kun naligan sehingga mulai bani panorakai buhay hatakonon dikenal masyarakat mabana, dielu-elukan masyarakat mabana. Saya adong rasa cemburu ibagas diri ni si Saul sehingga Saul memutuskan akan membunuh pamatekon Daud. Yayak ayak si Daud agiro si Huja. Gutungol kita bani teks ni ambilang taon ay butungol kita hodi bani referensi ni ay bani sada Samuel 24 atin ni. Bani sada Samuel 24 ijay ipatugah do bahasa lari do si Daud hu sada dolok enggini kana itu tidak law bana ubani sada dolok namargoran dolok anggeidi yayak ayak iparlele ipardakdak. Itulah pergumulan, itulah persoalan Daud. Bukan berarti karena dia adalah anak yang percaya kepada Tuhan terlepas, terbebas dari pergumulan. Dong ko matawag si pikir konon ni. Kita pesenay do inang. Aganupan kita kondong biri si pikir konon ni. Agi pemelenggang poco-poco kita dong do si pikir konon ta. Kanay do isi kita on na langan dong pergumulan ni, langan dong si pikir konon ni. Apalagi na masasunari on. Bugal tumang si taron ng tim. Mungkin dampak noon pe burak rado bugal tumang kuliun. Apalagi lang kita huma pigaduhan nari do na masaon. Kanay dugi. Artinya ay kehidupan. Artinya ay haguluhan on. Lang terduga hita. Halani keterbatasan ta. Kanay dugi. Adong si taron. Adong pergumulan, adong namasa bani kehidupan ta. Yakin Tuhan namanya. Nasib inang pengurus, dalam pengurus dong bedo si pikir kono ni, dong bedo namasa bani kehidupan ni. Naburat, namahuwa. Jadi on mahumana si wal ipat juga kata ni na bataho bat katene. Ngudong namasa songonon tungkol kita ambilan kata ni Tuhan ta. Oh, memang ngay do happy tene. Haganut do happy dong si pikir kono ni. Haganut do hape dong na burat, haganut do hape dong na masa, haganut do hape dong na terjadi. Tapi langsung ijay, na siyang inang kita ganupan. Miturang kudong mapergumulan ta tangis mahita. Miturang kudong mapergumulan ta, pasrah mahita. Ito lang. Ay duhuli-huma na si Hol ipatuwa ambilang taon. Bagaimanakah orang Kristen percaya, orang percaya kepada Tuhan menghadapi pergumulan-pergumulan. Ay mapesan na parlobe. Ay mapesan rohani na parlobe na siyang inang kita ganupan. Pesan rohani na paduahon, ang katungod kita ba ni teks ni ambilang taon, ang guadong ma si pikir konon-kon. Ang guadong ma si taronon. Ang guadong ma naburat ba ni kehidupan taon. Ahama na terjadi. Hubat tatene. Selaku hajulmaw. Apa yang kita harapkan selaku inang. Ang gudong manaburat ba mo, ano na terjadi ba mo? Anong kita on, loko sa sitaranon ni Yuh, mandudin ba na? Anong kita on, ang gudong sitaranon ni dia akan bernyanyi-nyanyi, builo lang ito ni. Tapi pada umum ni, ang taganupan na hinarga ni Tuhan, ang gudong sitaranon na burat, ang gudong si pikir konon-kon, ang gudong pergumulan, ang gudong namasa itong atong-ata, mungkin kita galek. Mungkin kita buhay ako nung tine dugalalo ko na. Lang mampu lang berdaya buhay sa sajani. Tungkol kita ba ni ambilanta. Ahado ni si Daud sa gaman lupakon si taronon bana. Iya pilang kuma manusia super. Na siya pilang inang super. Gulong si taronon saya mampu, belum tentu. Secara hajulmaun galek do makita. Secara hajulmaun ya kita mungkin juga tidak berdaya.
Kanay dogi. Nini John butungkol kita bani ayat 4 tini. Age ibasahon hanami bani ayat 4 kita ganun na siya pinang. Galing dotong duiku ibagas diriku. Non ma posisi ini. Non ma situasi ini age Daud. Sang bodoh kita na rombang. Daud itu adalah manusia tegar. Sang lupa pun kulihat bana. Daud itu adalah manusia yang buhay tahun optimis. Ang gubahat, iceri tahun, isaksihon bani ayma Alkitab ta. Tapi tunggu kita kung may John, sunahado bana, sunahado Daud, sangka mandupakon pergumulan na berat. Mungkin itu juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Wanita, inang. Ang kudo misal ni berita di tengah kam, nyumbahmu, sekarat, buritan. Lang monang, kalah ujian. Lang lulus, rado mitor tini buhit tayo marubah. Semangat tayo mitor ambruk. Semangat tayo kurang. Lang bersemangat kita bani kehidupan mo. Kenapa dugi? Kenapa itu? Ang utang kita John Daud pinay dun ini. Galit do tong duy ko. On mahajol mo tatini. Galit do tong duy ka. Bani lang pitahay na siyang ina. Bani ayat 7 boy tong kita tini. Ay galit tumang nuhuwahat. Nini bani ayat 7. Pardiate orhamma doruh-doruhku. Ay galit tumang nuhuwahat. Kita ganupan na siyang ina. Nun pangahat ni Daud bani panorang ay tini. Sagaroh na burat ay galit dubana. Sagaroh na burat ay dia juga tidak berdaya. Dia juga tidak mampu. Karena apa? Na siyang inang keterbatasan kita. Selaku manusia. So disebut namin o kanay. Misalnya, na siyang inangon. Ang godo-madong ng bata kuliah. Lagriat pa kon hita. Misalnya, i Bandung. Roh nini, telepon. Inang yang orang tuanya si X, ya. Cepat datang ke Bandung. Nyumbah inang tabrakan. Nakado kita. Buah. Radot ini. Mitos na lang pangahapta mandigit anong kon. Kanay do? Ay ma. Manusia miduay. Ang gugalik kita halidong parutulon. Ang gulang berdaya kita halidong parutulon. Ibagas ajol monta. Ang gunini ijon, gani peat ta ijon, baka sa Daud pe makatakon na sungayan ito ni. Ahado ni ijon na kinay. Bani ayat 4. Galek do tambuy ibagas diriku. Galek tumangdo huwaka. Kanay dogi. Galek tumangdo huwaka. Janah. Lang pita ay. Kita ganupan na siyang inang. Ang gudong sitwasyon na burat ba ni kehidupan ta. Ahado na iharusukon kehidupan taon. Nini ba ni ayat 7 tene. Aw sihol ipardiate. Kanay dogi. Nay dogi taon. Ang gudong na masabat na sihol ipardiate dohita. Ang gudong na perduli, na dong na care, ay masaya mari kita, ang gudong na masabat ni hasamantan na burat, ang gurok kita hujay, ang gudong telepon hita ba na, palas tumang uhur ni. Ang gudong hita gi, bani ayat 7 ate ni. Ahado ni John. Pardiate kon hamma, duruh-duruh ko, ham na ibata. Kan ay do. Pardiate kon ham. Hiton penay do. Kita ganupan na siyang inang. Ang gudong na masamo, nah, adong sada kesaksian inang tini. Aduh ini, awang gudong pergumulan ko pandita, saya sangat tertolong di saat ada banyak orang yang menopang saya. Kita on kan sangon ute dokon, betul na siyang ute. Jeruk ay apalagi raramos bana. Kita ganupan na siyang inang. Buah niya isang law panen raya, rado guntung. Bahkan boy ponggol. Sanggah halani mamboban manahan bebanay. Buah ay. Tapi kita ganupan, ang ito pang bana, ami si rado bayan hayu-hayu, buluh-buluh. Itukol, itatang. Ase berdiri kokoh. Ay doge. Butuh diperdiatehon. Butuh do ikasumani idampingi.
Amisin kudong hita na masa, ya, bendo pertungguan pangapohon, pendampingan. Alani mitor duras do pangahap niya. Malundu, rodo guguh na baru, kanay do. Kita pesunay do, ang gudong na masa bata, singol do hita pardiatehon. Daud pinay do, sa galuban na siyang inang, nini John, bani ayat, pawalukon, ahadi hatahon ijay. Ang gudong kapihita, manghalami, mandapakon na borat, kirinduan ta adalah maluah namin humbani na borat ay. Naibido hiton tini, maluah humbani na borat ay. Maluah kita humbani na masa ay. Dong makirinduan ta, maluah namin humbani corona on. Ami sido mabahat dong tonggo, pudas man namin corona on mapurus. Dong doding-doding, o corona, mulak mahon. Iba, kanay dogi. Nini bani ayat balu. Paduah ka maaw humbani tutupan. Paduah ka maaw humbani na masaon. Jadi on ma, akat tapi sonon do tene. Kita ganupan na siyang ina. Ang gudong na masamu, ang gudong na borat, alo gali, alo lang berdaya. Siwal kita ipardiatehon, siwal kita ikawahkon, manusiawi doay. Siwal kita maluah kumbani pergumulan taay. Kanay do, nabi do kita on. Nabi. Kita ganupan na siyang inang. Pesan rohani na patuluhon, on manukan ay. Pesan rohani na parpudi. Ay ma, ang gudong na masa hubatta, ang gudong pergumulan hubatta, ang gudong na borat hubatta, ada solusi iben kita selaku halak na persaya. So nahanuhan mandupakon na borat, so nahan kita mandupakon situasi corona on. Ano da ang gupikiran to di pagi kita, gabi stress kita. Kanay dugi. Ang gupikiran to di pagi kita, gabi suntuk. Ang gupikiran to di pagi kita, rado gabi down kita on. Tapi ijon mo firman Tuhan mengajarkan hubata. Firman Tuhan mengingatkan kita sa kesaksian ni Aima proposal si Daud ijon. Sanggah mendupakon na borat na majangin panghap ni bani kehidupan ni tungkol kita ijon, kita ganupan na hinarga ni Tuhan. Aima bersandar kepada Tuhan. On mahumana gabi temata. Ang tungkol kita temata bani peata panorakon ay Tuhan perlindunganku. Tujuan ni supaya kaum perempuan terdorong untuk semakin sungguh-sungguh ay membuat Tuhan sebagai perlindungan yang sejati. Karena itu jadi onma na siyang inang kita ganupan na hinarga ni Tuhan. So kung kita bali na masaon, kalah do kita bali na masaon, pikiran tadi pakai kita bali na masaon, hujan kita roh benda masaon, telepon kita do keluarga tadi kita, si dia buratan do. Tangis do kita bali na kita, si dia tangis do. Tapi apa solusinya? Ijon na pesalam atugah kon hubata, ase marondos na kita hubani Tuhan. Bersandarlah na siyang inang kepada Tuhan, berseru atugah kita hubani Tuhan. Tuhan, ganjang do tangan ni Tuhan na lahu mangurupi kita. Mungkin kita John ahadun ini bani teksnya 9 tahun ini bani ayat 2. Maling do soraku dilo bani Jehovah. Gugoh do elek-elekku bani Jehovah. Bani ayat 3. Ku usay kondo susah ni uhuruku ku lobeni. Ku babutoh kondo hasusakan ku hubani. Onma idadah kita kesaksian ni Aima si Daud. Bani na mandupakon, bani na menjaruhon na borat ay bahwa Daud solusinya dalam keluarnya asiboy margugoh iya ay mangondoskon pabutokon haganup titik kumani hubani Tuhan pabutokon hita ganupan na siyang inang akan na borat mo lukariham ganup hubani Tuhan akan na jut-jut ibaga siguro mo patukaham ganupan ulang itahan-tahan ham hubani Tuhan ganjang ni tangan ni Tuhan ta kanay dugi. Jadi on masolusi. Yakin do hita tene. Ang gumartingir ni hurhubanin na ibata Jehovah. Agepe murat, buy do hita margogo. Agepe situasi buy hatahonon
ya bani kehidupan yang tidak pernah kita duga, situasi na susah kita genupan, tapi ijon ma anggo martenger ni hurdo kita hubani Tuhan, ijay do kita margogo. Jadi ado ijon dah kita genupan na siyang inang solusi na ibahin na sigol ipatugah ay maparpasalben ijon asiboy monang iya humbani na borat ay bersandar kepada Tuhan, maronjolan hubani Tuhan. So nahadoga ni halak na maronjolan hubani Tuhan. Ang gusto kita ba ni kesaksian ni Biberta, bahasa halak na maronjolan hubani Tuhan, monang luto ni. Sontok, bukan na siyam Jesaya 40 ayat 31. Ahado ni ijay, bani Jesaya 40 ayat 31. Halak na martenger ni hubani Jehovah, jupahan gogoh mardapot-dapot. Nung isi kita na martenger ni hubani Jehovah, adong tenaga na lebih, adong kekuatan yang lebih na ekstra. Budu gabi mampu kita, budu gabi disanggupkan kita. Ngulang ramat tangis kita dah, bani na masawan. Rama manduli kita, rama martinanguy kita, ay nanguy. Nahadun. Tetapi ang goroh kita hubani Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan melalui pemikiran-pemikiran tadi. Ibere bata torang nihur, ibere do bata talakah-lakah. Ibere do bata gogoh mampu hita. Ay sangon ni hatahon Jesaya 40 ay. Halak na martenger nihur hubani Jehovah jupahan gogoh do mardapat-dapat. On masada. Nadiba, napaduahon. So nakadugan ni halak na martenger nihur hubani Jehovah. Ita ganupan na hinarga ni Tuhan tungkol kita kesaksian Psalmen 27 ini. Betul kita ganun ahado Psalmen 27. Ijay ay masana duding Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ben ayat 4 tungkol na siya. Agi pimardalan aw bani lumang bagas ni hagulapan, siya yung mabiyar aw. Halani iramot kon Tuhan do luar biasa. Agi pimardalan bani lumang bagas ni hagulapan, lang mabiyar aw on mahalak na persaya. Lumang bagas na hagulapan dito sundahan on. Butuh na siya lebih kurang 2 bulan din. Lang pitahon, dong pinaligan. Si pikir konon naligan. Kanay dugi, nyombah, dirumahkan. Tekso na ako si kulah ni pakon naligan. Bapa, mungkin dirumahkon. Tapi halak na persaya ba ni Tuhan, sa so, hatahon bijay. Lang mabiyar, halak ni persaya do bandong pangarapan ni Tuhan tidak akan diam. Iramatkan Tuhan. On mana paduahon. So nahado-halak na martinger ni hurban ni bata. Napatuluhan mo itong kita. So nahado-halak na martinger ni hurban ni bata. Tungkol kita kesaksian kehidupan ni Ayub, si Job. Kanay do na siyang ina. Haganupan do kita mamputang bagaimana si Job. Isobot do si Job on ba ni bindusada, halak na daulat, halak martinger ni hur, halak na persaya. Tetapi kita ganupan, sa dapan orang ia mengalami penderitaan do. Buis abaya kon ni. Buis atani. Buis aganu na adong bani. Bahkan buis pa kon yung bahani keluarga ni. Tapi nakado Job manduk pa kon na. Tungkol na siya mga ni Job sada ayat 20. Luar biasa. Jehovah do mambere, Jehovah do na mambuat. Pinuji magoran ni Jehovah. Luar biasa doay. Ada kekuatan yang sangat luar biasa na siyang inang. Mari kita datang kepada Tuhan. Ada kekuatan. Yakin Tuhan kami, ang gumarondos kita ba ni Tuhan, lang may kolsohan kita ba ni namasaon. Ang gumarondos kita ba ni Tuhan, lang may tangis kita na namasaon. Ang gumarondos kita ba ni Tuhan, lang mabiyar kita ba ni namasaon. Porsayan kita. Ganjang do tangan ni Tuhan na lahuman ramat kon kita. Kanay dugi, ganjang do tangan ni Tuhan. Kita akan optimis, kita akan yakin. Etek do pergumulan on ilubi ni Tuhan. Etek do corona on ilubi ni Tuhan. Tapi gue bata bagal mo. Halanyay, kita ganupan naima kata ni Tuhan, naima piat tatene adong tulo no kanay. Bahasa ya kita ganupan jol maon mengalami pergumulan. Ang gudong pergumulan ta na paduahon rado gawi gelik kita. Pesan rohani na patuluhon ang gudong na murat na masa. Asiboy maluwak, asiboy mampu, asi sanggup kita bersandarlah kepada Tuhan. Marilah kita inang haganupan mulai humbani Purwakarta das kubani Bekasi. Yakin Tuhan nami. Atap ahati pergumulan na borat bata. On das kung kita hubani Tuhan.
Kencang batangan ni Tuhan nala ko mandramatong hita. Amen. Ase matong gumahita. Dito itu patongan Tuhan bani hatamu. Nado pondos ko ben nami. Ijon buhay namin mangindah kesaksian kehidupan para pesalmen. Sanggah mendepakon na berat. Sanggah mendepakon situasi yang sulit. Sanggah mendepakon kehidupan yang susah. Buy monang iya, buy margogo iya, halani Paulus diserahkan haganupan kepada Tuhan. Terima kasih matangon Tuhan. Asih haganup inang na doang ikuriamu iresort bekasi on. Bani situasi, bani pergumulan di depakon atau ahad di baay. Asih tong-tong mahanami mar sandar, mar ondos sepenuhni hubani Tuhan na bata Jehovah. Hala dibutuhkan nami Tuhan do penolong yang sejati. Pasupasok inang bani situasi on, boy tong-tong gadu berkat. Tengah-tengah kehidupan keluarga, tengah-tengah kuriamu. Asih hapor nami marbagal ulang gabe hurleh, ulang gabe erosi. Tapi hamba tong-tong hanamion haganu. Bahkan justru semakin kuat, semakin matunggo, semakin mengelek kepada Tuhan. Halan ibutuhkan nami Tuhan do kekuatan nami. Pas-pasam haganup nami kuriamu sarasor dikasih on inang tengah-tengah keluarga nami, tengah-tengah kehidupan nami. Ase boy tong-tong inang ay yanan nasional, tengah-tengah kehidupan keluarga. Terpuji maham tongon Tuhan. Pas-pasam pengurus tingkat resort, tingkat jemaat. Ase boy haganup pengurus si inang on. Ay mengarahkan haganup inang semakin rindu marsawar pakon Tuhan. Dia itu pamabangun. Ondos maguluh nami, ondos mapikiran nami, ondos persahapan nami, ondos situasi kehidupan keluarga nami hubani Tuhan. Talar do galupanin asi Tuhan mana mang murupi. Dia itu pamabangun Bapa. Amin. Paima martonggo syafaat kita, mandoding lobe kita, lagu rohani, dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan mencobai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila cobaan mencobai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri
Berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Ham Tuhan nai Bapa nami nai dahuri atas. Puji-pujian pakon terima kasih masembah nami Bang Tuhan. Bani holongmuna tongtong makasomani parboduhan nami. Bani hari-hari na sulit ihadapi hanami sonari Tuhan. Aimana memerangi COVID-19 di negara muon. Terima kasih mabamu Tuhan agi pesonai tongtong do iberi hamgukuh pakon pengharapan huben nami. Terlebihan nami inang GKPS Bekasi Tuhan. Na mangadongkon PA perdana secara online ibagas panorangon Tuhan. Pasu-pasu hama Tuhan ibadah namion. Ben hama Tuhan ibadah namion gabi kukuh na baru jana hasamapun hamuliaon bani goran. Tuhan martonggo hanami ibagas panorangon. Hubani juak-juakmu aima pimpinan pusat GKPS. Sunai homa para pareses pandita-pandita penginjil. Terlebih ma full timer nami Tuhan nadong IGKPS Bekasi. Yondoskon hanami sidia hubamu. Ase tongtong sidia marpangajaman hubamu. Bani ganuk na masa na ihadapi hanami. Umbani sidia do Tuhan tongtong. Ibotohkan nami hatamu halanyai Bapa. Tetap ajariham sidia beriham guguh na mardaput-daput. Sonai homa pambotoh na humbamu nalahu mengayomi haganuk kuriamu isap dunia om terlebihan nami IGKPS Bekasi. Tuhan martonggo homa nami hubani PHMJ GKPS Bekasi, para majelis, guru-guru sekolah minggu, pengurus-pengurus seksi, pengurus sektor, pengurus badan diakonia sosial, badan pembangunan, sonai homa Inang Naomi, Bapak nama Balu, lansia, anak yatim, pakon anak yatim piatu, terlebih mahaganuk jemaat GKPS Bekasi. Tuhan ibu tukang dosona haganuk situasi nami Tuhan menghadapi nama saun. Tuhan bereham gogoh ben nami, bereham pengharapan ben nami. Pasukup ham Tuhan ahanai butuhkon hanami, si panganon, si inumon, sunai hama kebutuhan rohani nami Bapa. Ase tongtong hanami Bapa marguguh menghadapi guluh nami bani panorama. Tuhan martonggo dohoma hanami bani pemimpin bangsa nami, mulai bani presiden, wakil presiden, para menteri, RT RW. Tuhan beri hama bani sidea gabe pemimpin na marhabiaran hubamu, pemimpin yang bijaksana Tuhan. Ase tongtong terlebih presiden nami bijaksana nalah menghadapi COVID-19 bahkan haganupan Tuhan situasi ini negara namion. Boy ipimpin presiden nami bagas nania Tuhan janah marhabiaran hubang. Tuhan martonggo humahan nami hubani hasongan nami naboritan Tuhan halani terpapar COVID-19 Tuhan hama masu sedia memberi kesehatan, soleh memberi buku pengharapan hubani sedia terlebih hubani keluarga naman rawat, soleh huma jemaatmu Tuhan na ibagas naboritan. Agi pelang isobut hanami sada persada borani sedia Tuhan ibu tokandoi. Pamalumham sedia Bapa jamahkan Tuhan. Akulani sedia terlebih hapur saya ni sedia. Ase tongtong sedia mapangajam. Holong maham Bapa ham dasa pangajaman nami, terlebih ma Tuhan para dokter, suster, petugas-petugas rumah sakit, nadong IGKPS Bekasi Tuhan. Holong maham ham mana manjamah sidia Bapa, manjagai sidia Tuhan, melindungi sidia Bapa dalam pelayanannya di rumah sakit. Mereka juga bisa melindungi tubuh ni sidia Bapa sehingga mereka tidak terkena COVID-19. Holong maham Tuhan. Domai tangan hanami hatamu ne pada sejuak-juakmu Tuhan. Tuhan pasu-pasu hamai ase gabi guguh na baru main Tuhan hubin nami menghadapi ari-ari ni guru nami Tuhan. Ase marguguh ka nami Bapa. Holong maham Tuhan haganupan inang GKPS Bekasi. Yondos kon hanami mahubamu bereham guguh
Bereham inang si partonggo itongah-tongah ni rumah tangga ni si dia. Si boy si dia mengayomi hagalup keluarga, niombah suami pahopu hagalupan tene keluarga ni si dia Bapa. Si dia mana merangkul aima tanda di inang ianan nasonang. Olong maham Bapa. On matonggo elek-elek nami hubang sasakam dosa nami. Setalup hanami gabe inang namarhabiaran na tongtong marapangarapan Bapa. On matonggo nami Bapa. Kurang sempurna do tonggo nami on sempurna maham Bapa. Seboy hanami manjalo hidup ni uhurmu Tuhan. Talu hanami tongtong Tuhan. Gabe inang si pangbuai. Amin. Sonari patupu hita magalanganta sambil mandoding hita haleluya nomor 410 sada dia teitu pama bamu hamnai bata ayat sada. Dia teitu pama bamu hamnai bata mambai tu pahupulan namion ikong ham dohor janamion gok malas udo hanai jon diberi ham do damai natasun sangga menerangi hojahaganu nuan hana mirap marmalas mardingat haganu pambananu. Mga kebaktian PHT sarasawat Bekasi on martunggu mahita. Dia titupa terima kasih sembahkon hanami bamutongan Tuhan. Bani hidup ni uhur kolong na hambamu yakon hanami. Nama narangi uhur pakon pikiran nami. Haganup inang sarasawat Bekasi on. Mambemboy hanami margogoh. Mambemboy hanami ibagas na sabar. Ibagas na kuat, ibagas na lang marumut-umut bani situasi na masaon. Itu semua adalah karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh haganupan inang sarasawat Bekasi on. Haganup inang menjadi berkat dimanapun mereka berada, terlebih dalam situasi pandemi COVID ini. Haganup inang menjadi berkat rumah tanggani marsada-sada. Terima kasih matongan Tuhan. Pas hama PA persekutuan nami on. Bagas Kristus Yesus anak nuin martonggo marondos mahanami. Tuhan mamanupaki hanami haganupan. Amin. Lihat mahita martonggo tonggo hamba panami. Hamba panami na inaguri atas saya nama pasim maguranmu. Saya roh maharajonmu, saya saat maharosun dihurmu nagori tumahon samon nagori atas. Dari hamba binami sederon haguluhan ari-ari. Sasab kam madosa nami samon panasap nami. Bani dosa di hasoman namar dosa di pahanami. Ulang hanami bawe habu parlajuan. Tapi palua kam mahanami kumbani pangago. Amin. Jalu hitama pasu-pasu kumbani Tuhan na bata Bapa. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni atin ni bata Bapa, apa persoran nitong dinapasing mamakasamani, mamasu-masu na siyang haganupan sonari, rosi sa doka ni. Amin. Terima kasih ma bata ganupan inang. Nadok mandihuti PA bata sadarion, malas mauhurta, andohar boy hita tetap sehat-sehat, mangihutkon PA bani minggu na lahoro. Horas-horas sehat-sehat ma bata haganupan. Terima kasih. Salam ibagas holong ni Tuhan.